अस्सलाम वालेकुम बच्चे। क्या आपको मेरी आवाज और स्क्रीन शेयर हो रही है? रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स। उमर बेग, हाँ जी, ओके। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको पेज नंबर 65 से इसमें नकरा की इकसाम पढ़ाऊंगी। इसमें नकरा की इकसाम, और पेज नंबर है 65, इसमें नकरा की इकसाम। अच्छा बेटा, इसमें नकरा किसी आम शख्स, चीज या जगह के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। पीछे आपने इसमें नकरा और इसमें मारफा यानी इसम की एग्जाम पढ़ी थी, तो उनमें एक इसमें नकरा था और एक इसमें मारफा। मारफा कहते हैं किसी खास शख्स, चीज या जगह के नाम को, और नकरा कहते हैं किसी आम शख्स या चीज या जगह के नाम को। अब इसमें नकरा की इकसाम के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। इसमें नकरा की 5 इकसाम है। इसमें मुकब्बर, इसमें तस्गीर, इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें सोत। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसमें मुकब्बर वो इसम है जिसमें किसी इसम की बढ़ाई के मानी पाए जाए। मसलन राजा से महाराजा, पगड़ी से पगड़, गठड़ी से घड़ी से घड़ियाल, बात से बतंगड़। जैसे कि बात जो होती है वो इसमें मसगर होगा, और जब बात बिगड़ जाती है तो बात का बतंगड़ बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर। यानी किसी चीज के जो छोटापन बड़ापन होता है उसको इसमें मुकब्बर कहते हैं, और किसी चीज के छोटेपन को इसमें तस्गीर या इसमें मसगर कहा जाता है। इसमें तस्गीर को इसमें मसगर भी कहते हैं। अगर मैं बोलूं तो आप लोग ये ना समझना कि इसमें मसगर कौन सा है, इसमें तस्गीर को इसमें मसगर भी कहते हैं। इसमें मुकब्बर किसी चीज के बड़ेपन को कहा जाता है। मुकब्बर नाम से भी जाहिर है कि इसमें किसी चीज की इसम की बढ़ाई बयान की जाती है। जिस तरह के नीचे चंद इसमाए मुकब्बर दिए हुए हैं, आप देख लें कि इसमें कौन कौन से इसमें मुकब्बर है और कौन कौन से इसमें मसगर है। अब जैसे कि छतरी, छतरी होती है छोटी, और इसको ये इसमें मसगर है, और इसको छतरी का इसमें मुकब्बर क्या है? छतर, छतरी, छतर। और इसी तरह गठड़ी लफ्ज है, गठड़ी छोटी होती है और गट्ठड़ बड़ा होता है। और गट्ठड़ जो होगा वो गठड़ी का जो गट्ठड़ होगा वो इसमें मुकब्बर होगा। तूत, शाहतूत, तूत कहते हैं इसमें मसगर को, और शाहतूत कहते हैं इसमें मुकब्बर को। सवार, शाह सवार। लकड़ी, लकड़। बास, शाहबाज। तीर, शाह तीर। जोर, शाह जोर। पर, शाह पर। गा, आराम गा। टोपी, टोप। रानी, महारानी। बात, बतंगड़। काज, महाकाज। टोली, टोला। अब आपको चंद एक निशानी भी बता दूं इसकी इसमें मुकब्बर की, कि जिस लफ्ज के साथ शाह जो माह लगा होता है वो हमेशा इसमें मुकब्बर होते हैं। जिस तरह काज का महाकाज है, महाराजा होता है, और जोर का शाह जोर है, तीर का शाह तीर है, बाज का शाह बाज है। और इस तरह के लफ्ज जो होते हैं शाह से भी पता चल जाता है कि ये इसमें मुकब्बर है। माह या शाह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लफ्ज क्या है, इसमें मुकब्बर है। जिस तरह के अब चंद आप इनको बार बार आप चाहे मेरे साथ मिलकर रिपीट कर लें। छतरी का क्या होगा? छतर। गठड़ी, गट्ठड़। तूत, शतूत। सवार, शाह सवार। देखिए सवार के साथ से शाह हटा देंगे तो ये इसमें मसगर हो जाएगा, और अगर शाह लगाएंगे तो ये क्या होगा? इसमें मुकब्बर हो जाएगा। लकड़ी, लकड़। बास, शाहबाज। तीर, शाह तीर। जोर, शाह जोर। पर, शाह पर। गा, आराम गा। टोपी, टोप। रानी, महारानी। अब देख रहे हैं कि रानी के साथ माँ लगाया है तो ये इसमें मुकब्बर बन गया है। बात जब बिगड़ जाती है तो बात का बतंगड़ बन जाता है। तो यानी कि
बात का इसमें मुकब्बर क्या होगा, बात बतंगड़, काज महाकाज। अब इसके साथ में महा लगा हुआ, जिस तरह रानी का महारानी था तो इसमें रानी के साथ माँ लगाया तो महारानी इसमें मुकब्बर बन गया। इस तरह काज का महाकाज हो गया, टोली टोला। जिस तरह आप चाहते हैं और भी एग्जांपल्स देती हूँ, जिस तरह देगची का घर में आप छोटी जिसको देगची में चाय वगैरह बनाते हैं या कोई और काम करते हैं, वो छोटे जो साइज में होते हैं वो देगची, और बड़े में क्या होगा, देगचा होगा या देग होगी। इसी तरह देग जो देगचा जो होगा वो इसमें मुकब्बर होगा, और देगची क्या होगी वो इसमें मुसग्गर, यानी कि इसमें तस्गीर, यानी किसी चीज का छोटा पान होता है। और बड़ा पान क्या होगा, जिस तरह देग देगची देगचा सॉरी देगची जो होगी वो छोटी होगी, वो इसमें मसगर होगा। और इसी तरह प्याला जो होता है वो बड़ा होता है और प्याली छोटी होती है। और भी चंद एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी आपके लिए इतने ही काफी हैं। आगे है इसमें नंबर 2 पे, इसमें तो आप जरूरी काम की दरख्वास्त जरूरी काम चंद इसमाइल, ये बेटा आप लोग अपनी मूवी कैमरा ऑफ रखा करें। ये आप लोग क्यों ऑन रखा, उमर बेग और ये साथ नीचे तेरीम, आप प्लीज वीडियो ऑफ करें। इसमें तस्गीर वो इसम है जिसमें जो है किसी चीज का इसमें तस्गीर, ये जो बच्चे जो है साथ अदील, अब ये आप लोग, ये उमर बेग, आप लोग अपनी वीडियो ऑफ रखें। ये मैं पढ़ाने से हटके आपके बार बार आपको कह रही हूँ कि आप लोग अपनी वीडियो जो है ऑफ करें, नहीं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप लोग मेरा ख्याल है कि चाहते हैं कि आपको ब्लॉक किया जाए और आपका नाम दोबारा एंटर नहीं किया जाएगा इसमें। इसमें तस्गीर वो इसम है जिसमें किसी इसम की छोटाई जाहिर हो, मसलन पलंग से पलंगड़ी, संदूक से संदूकची, खाट से खटोला वगैरह। इसी तरह पलंग जो होता है वो बड़ा होता है, पलंगड़ी जो होती है वो छोटे बच्चों की यानी कि छोटे साइज में, तो संदूक बड़ा होता है और संदूकची छोटी होती है, खाट छोटी होती है, खटोला बड़ा होता है। इसमें तस्गीर जो होती है वो किसी चीज की छोटाई को जाहिर करते हैं। तो इसमें जो मुकब्बर होता है वो जिस तरह के किसी चीज के बड़ेपन को जाहिर करता है, और इसमें तस्गीर जो है वो किसी चीज के छोटेपन को जाहिर करता है। आप लोग ये डिस्टरबेंस बच्चे क्रिएट कर रहे हैं और बार बार इनके नाम, मेरा ख्याल है आपको बेटा अदील, आपको मेरा ख्याल है ब्लॉक ही कर दिया जाए तो वो ज्यादा सही रहेगा। अब बार बार कहना नहीं मान रहे, लेक्चर जो है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपको बार बार मैं कह रही हूँ कि अपनी जो वीडियो ऑफ रखें सब बच्चे, और बार बार स्क्रीन पे जब आपके नाम और ये चीजें आ जाती हैं और मूवी आ जाती है या तस्वीर, तो वो लेक्चर से हटके मैं आपकी तरफ और आपको इस चीज से बाज रख रही होती हूँ। प्लीज सर इस चीज को अवॉइड किया करें। चंद इसमाई तस्गीर होते हैं किसी चीज का छोटापन। इस समय तस्गीर तश्त से क्या होगा, तश्तरी, छतर छतरी, रस्सा रस्सी, प्याला प्याली, पलंग पलंगड़ी, पंख पंखड़ी, डिब्बा डिबिया, ताक ताकचा, दर दरीचा, दाम दुमड़ी, संदूक संदूकचा, डोल डोलकी, बच्चा बचुंगड़ा, नाव नया। अब ये देख लें कि ये सारे जो हैं आपके सामने हैं और ये इसमें तस्गीर यानी किसी चीज का छोटापन है। आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह छत्तर है तो वो इसमें मुकब्बर है, छतरी जो है वो इसमें
मसगर यानी उसका छोटा, हांडी जो है वो छोटी हंडिया, इसमें तस्गीर यानी कि हांडी जो है इसमें मुकबर, हंडिया इसमें तस्गीर। रस्सा रस्सी, रस्सी छोटी होती है और रस्सा मोटा सा होता है, प्याला बड़ा होता है, प्याली छोटी होती है। ये सारे लफ्ज जो हैं आप थोड़ा सा इनको पढ़ें और हो सके तो थोड़ा याद करने की कोशिश करें। याद इस तरह करें कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें तस्गीर कौन सा है और इसमें मकबर कौन सा है। मकबर किसी चीज के बड़ेपन को कहा जाता है और तस्गीर या मसगर किसी चीज के छोटेपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें ज़र्फ, वो इसम जो जगह या वक्त के मानी दे वो इसमें ज़र्फ कहलाता है। मसलन घर, स्कूल, शाम, रात, दिन वगैरह। इसमें ज़र्फ की दो इकसाम है, ज़र्फ ज़मा, ज़र्फ मकान। यानी कि इसमें ज़र्फ की कितनी इकसाम है? दो इकसाम है। एक तो इसमें ज़र्फ ज़मा जिसमें वक्त या ज़माना पाया जाता है वो ज़र्फ ज़मा है, और दूसरा है ज़र्फ मकान जिसमें जगह को ज़ाहिर किया जाता है, वो ज़र्फ मकान कहते हैं। इसमें ज़र्फ ज़मा वो इसम जो वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करे, ज़र्फ ज़मा कहलाता है। ज़र्फ ज़मा में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जिस तरह सुबह, शाम, रात, दिन, साल, मिनट, घंटा वगैरह, ये ज़र्फ ज़मा है, यानी इसमें वक्त या ज़माने को। इसके अलावा गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां, ये सारी चीज़ें भी इसमें ज़र्फ ज़मा में आ जाती हैं। इसमें ज़र्फ मकान वो इसम जो किसी जगह या मकाम को जाहिर करे, ज़र्फ मकान कहलाता है, जैसे घर, मस्जिद, मोहल्ला, गली, शहर, गांव, बाग वगैरह। ये क्या है? इसमें ज़र्फ मकान है। मकान हमेशा याद रखें जगह को कहा जाता है और ज़मान ज़माने या वक्त को कहा जाता है। अब मकान नाम से भी जाहिर है कि ये जगह है, जिस तरह आपका घर है, मस्जिद है, मोहल्ला है, गली है, गांव, बाग, पार्क, डाकखाना या कोई और चीजें, वो इसमें ज़र्फ मकान होंगी। और इसमें वो आमना को एक मिनट बुलाएं, कोई ऐसा है जो नहीं, ये बार बार डिस्टर्ब करते हैं। इसमें आला वो इसम जिसमें किसी औजार या हथियार के मानी पाए जाए, इसमें आला कहलाता है। मसलन छतरी, कलम, तलवार, हथौड़ा, पंखा, तराजू, कैंची, बंदूक, खंजर, झाड़ू, चाबी वगैरह। ये क्या है? इसमें ज़र्फ इसमें आला है। आला औजार या हथियार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? औजार या हथियार। इसमें सोत, सोत कहते हैं आवाज को। आवाज क्या है? किसी जानदार या बेजान की आवाज, वो इसम जो किसी जानदार या बेजान की आवाज को जाहिर करे, इसे इसमें सोत कहते हैं। इसमें सोत में क्या होगा कि आवाजें मुख्तलिफ किस्म की, चाहे वो जानदार की हों चाहे वो बेजान की हों। मसलन कौवा काए काए करता है, तो काए क्या है? उसकी आवाज है, तो इसको क्या कहेंगे? इसमें सोत। इस तरह बिल्ली क्या करती है? बिल्ली करती है म्याऊं म्याऊं। और ये जो है कबूतर क्या करता है? गुटर गू। इंजन क्या करता है? छक छक। चिड़िया क्या करती है? चू चू वगैरह। तो ये सारी क्या है? आवाजें हैं। आवाजें किसी चीज की भी, जानदार की या बेजान की आवाज को क्या कहा जाता है? इसमें सोत। चंद इसमें सोत जो है वो नीचे दिए हुए हैं। जिस तरह मुर्गी की आवाज है कुट कुट, मुर्गे की आवाज है कुकड़ू, कोयल की आवाज है कुकू, हवा की आवाज क्या है? साए साए, बारिश की आवाज क्या है? टप टप, पायल की आवाज क्या है? छन छन, घंटी की आवाज क्या है? टन टन, मेंढक की आवाज टर टर। तो ये सब जो है इसमें सोत हैं, क्योंकि ये सारी आवाजें हैं, चाहे जानदार की है चाहे बेजान की है। आज जरूरी काम के तो पास चाहे जैसे भी आती है। आगे नेक्स्ट है
اب آپ کو یقیناً سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس میں مکبر کیا ہے، اس میں تصغیر کیا ہے، اس میں ظرف کیا ہے، اس میں آلہ اور اس میں صوت. اور اس کی میں ایکسرسائزز بھی کرواؤں گی، لیکن یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا آپ ان کو پڑھیں اور ان کو دیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو کس طرح سے ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. ان کی آپ لوگوں نے ڈیفینیشنز کو تھوڑا پڑھیں، بار بار پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس طرح سے آپ نے کرنی ہے، یاد کرنی ہے. ویسے تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ایم سی کیوز میں آتے ہیں، ان کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے ان کو سمجھنا ہے. ان کو بار بار، لیکن اسماء مکبر اور مصغر کو بار بار پڑھیں تاکہ آپ کو جس طرح یہ جو اوپر میں نے دیے ہوئے ہیں، ابھی میں آپ کو اسکرین پہ بتا دیتی ہوں کہ کس طرح لیے اور یاد کس طرح سے آپ نے. جس طرح چھتری ہے تو چھتر، گٹھڑی گٹھڑ، ان کو بار بار پڑھیں، ریپیٹ کریں. سوار، شاہ سوار. آپ جب سوار لفظ آتا ہے تو ہمیشہ آپ کو اس کے ساتھ جو ہے شاہ سوار ایک دم سے منہ سے نکلے گا، اور اس کو آپ کو پتا ہوگا کہ سوار جو ہے وہ اس میں مصغر ہے اور شاہ سوار کیا ہے، اس میں مکبر ہے. لکڑی، لکڑ، اس طرح ان لفظوں کو بار بار ریپیٹ کریں، یاد کریں تاکہ آپ کی زبانوں پہ ہوں. باز کا کیا ہوگا، شاہ باز. جیسے فرض کریں کلاس میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ باز کا اس میں مکبر کیا ہے تو آپ فوراً بولیں شاہ باز. تو اسی طرح لکڑی کا کیا ہے، لکڑ. اس طرح اور بھی لفظ جو ہیں وہ آپ لوگ بار بار جو ہے پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے صحیح طریقے سے آئیں گے. اور یہ ان کو ابھی تو میرا خیال ہے کہ ان کو آپ لوگ یاد کرنے کی کوشش کرو. ان کی ہیڈنگز کو جس طرح اس میں کسی اسم کی بڑائی، اس میں مکبر کیا ہے، جس میں وہ اسم جس میں کسی اسم کی بڑائی بیان کی جائے. اس کو بار بار پڑھنے سے یہ چیزیں آپ کو آئیں گی اور یاد بھی ہوں گی. نیکسٹ ہے اس میں صفت. صفت کیا ہے؟ صفت ہوتی ہے خوبی، چاہے وہ خوبی کو بھی کہتے ہیں اور خامی کو بھی کہا جاتا ہے. ویسے تو روٹین میں آپ صرف کسی کی خوبی بیان کرتے ہیں، لیکن گرامر میں وہ اسم جو کسی خاص چیز، جگہ یا کسی اچھی خوبی یا خامی کو ظاہر کرے، یعنی کسی شخص کی خوبی یا خامی کو یا جگہ یا کسی یعنی کسی کی بھی خوبی یا خامی جو ظاہر کی جاتی ہے اس کو اس میں صفت کہا جاتا ہے. جس اسم کی خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہے وہ موصوف کہلاتا ہے. مثلاً برا آدمی، تو برا کیا ہوگا، صفت ہے. آدمی کیا ہے، موصوف ہے. یعنی جس کی صفت بیان کی جاتی ہے تو وہ موصوف، اس میں موصوف ہوتا ہے. فرض کریں احمد اچھا لڑکا ہے تو احمد کیا ہوگا، موصوف ہوگا کیونکہ اس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے. اور اچھا کیا ہوگا، اس میں صفت ہوگا. احمد نالائق لڑکا ہے تو نالائق اس کی خوبی ہے، اس میں صفت ہے. اور احمد کیا ہوگا، اس میں موصوف. یہ میں آپ کو تھوڑا ہٹ کے ایگزامپلس بتا رہی ہوں. اسی طرح بک میں جو ہے میٹھا آم، اب میٹھا کیا ہے، اس میں صفت ہے، اس کی خوبی ہے. اور آم کیا ہے، موصوف ہے. خوبصورت لڑکی، اب خوبصورت صفت ہے اور لڑکی کیا ہے، اس میں موصوف ہے اور خوبصورت کیا ہے، صفت ہے. نیلا آسمان، نیلا کیا ہے، اس میں صفت ہے. آسمان کیا ہے، جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے اور وہ اس میں موصوف ہے. ان مثالوں میں آدمی، عام، لڑکی اور آسمان موصوف ہیں، جبکہ برا، میٹھا، خوبصورت اور نیلا ان کی صفات ہیں. آگے ہیں اس میں صفت کے درجے. آپ کو اس میں صفت کے درجے میں بتاؤں کہ اس میں صفت کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے تفصیل نفسی، تفصیل بعض، تفصیل کل. آپ نے جب یاد کرنا ہے تو تھوڑا سا اس چیز کو دیکھنا ہے کہ تفصیل نفسی میں کسی شخص کی جو ہوتی ہے، جب کسی اسم کی ذاتی صفت بیان کی جاتی ہے اور اس کا کسی دوسرے اسم سے مقابلہ نہ کیا جائے تو اسے تفضیل نفسی کہا جاتا ہے. یہ صفت کا پہلا درجہ کہلاتا ہے. مثلا نورین اچھی لڑکی ہے، وہ غریب آدمی ہے. ان دونوں مثالوں میں اچھی اور غریب صفت کے پہلے درجے ہیں. یعنی کہ نورین کا دیکھ لیں کہ کسی سے مقابلہ نہیں ہو رہا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ نورین آمنہ سے لائق ہے یا اچھی لڑکی ہے، وہ غریب آدمی ہے. اب اس کا بھی کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو رہا کہ وہ احمد سے غریب ہے یا علی سے غریب ہے.
اس میں کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا. یعنی جب کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا، جس طرح نورین اچھی لڑکی ہے، نورین کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو رہا، تو یہ کیا ہوگا؟ اس تفصیل نفسی، یعنی اس میں اس کی اپنی ذاتی صفت بیان کی جا رہی ہے، کسی کے ساتھ، کسی دوسرے اسم کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں ہوتا. بس آپ نے صرف اتنی سی چیز اس کی یاد رکھنی ہے کہ اس میں کسی کے ساتھ تفصیل نفسی میں کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا، صرف ذاتی صفت بیان کی جاتی ہے. اور تفصیل بعض، جب کسی خوبی کو بیان کرنے کے لیے دو اسموں کے درمیان مقابلہ کرایا جائے، یعنی ایک کو گھٹایا جائے اور دوسرے کو بڑھایا جائے، اسے تفضیل بعض کہتے ہیں. جس طرح کہ یہ اسم کا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا درجہ ہے. مثلا فہمیدہ آسیہ سے زیادہ لائق ہے. میں آپ کو اوپر والی مثال دے دیتی ہوں. نورین اچھی لڑکی ہے، تو نورین فہمیدہ سے اچھی لڑکی ہے. تو یا یعنی کہ نورین کا فہمیدہ کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو اس میں ایگزامپل نمبر 2 میں بتایا ہوا ہے، فہمیدہ آسیہ سے زیادہ محنتی ہے، یعنی فہمیدہ کا آسیہ سے مقابلہ کیا جا رہا ہے. علی عمر سے زیادہ خوبصورت ہے. اب اس میں دیکھ لیں کہ علی کا عمر کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ اگر صرف یہ کہہ دیں کہ علی خوبصورت ہے تو وہ کیا ہوگا؟ علی کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا رہا، تو وہ تفصیل نفسی ہوگا. اور جب علی کا عمر کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ تفصیل بعض ہوگا. اسی طرح نیکسٹ ہے تفصیل کل. اب یہ لفظ کئی بچے تفصیل پڑھ دیتے ہیں، تفصیل نہیں ہے، تفضیل کل ہے. جب کسی اسم کی خوبی دوسرے تمام اسموں سے بڑھا کر بیان کی جائے اسے تفضیل کل کہا جائے گا. یہ اسم کا تیسرا درجہ کہلائے گا. مثلا یہ دریا سب سے زیادہ گہرا ہے، تمہاری صحت سب سے زیادہ اچھی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ مندرج بالا مثالہ میں سب سے زیادہ گہرا اور سب سے زیادہ اچھی تفصیلیں کل کہلاتی ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو ویسے عام روٹین سے اگزامپل تھوڑی سی دے دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. جس طرح کہا جاتا ہے، یہ اوپر پہلی مثال میں تفصیل نفسی، تفصیل بعض اور تفصیل کل کو ایک دفعہ پھر ایکسپلین کر دیتی ہوں. تفصیل نفسی میں کسی اسم کی ذاتی صفت بیان کی جاتی ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کا مقابلہ نہیں ہوتا. جس طرح کہ لکھا ہوا ہے نورین اچھی لڑکی ہے، تو نورین کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو رہا. یہ نہیں کہا جا رہا نورین جو ہے آمنہ سے لائق، آمنہ سے اچھی ہے یا کچھ. تو اب اس کو تفضیل نفسی کہیں گے. اب اگر کہا جائے نورین جو ہے آمنہ سے اچھی ہے، تو وہ نورین کا آمنہ کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. نفسی میں مقابلہ نہیں ہوتا اور اس میں مقابلہ کیا جا رہا ہے ایک کا دوسرے کے ساتھ، چاہے وہ اس کو گھٹایا جاتا ہے یا بڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے. تو نورین آمنہ سے اچھی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تفصیل بعض. اگر ہم کہتے ہیں کہ تفصیل کل کے لیے، تو ہم کہیں کہ نورین سب سے اچھی ہے. سب کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ تفضیل کل آئے گا، جس میں سب کا کہا جاتا ہے اور سب سے اسموں سے بڑھا کر کسی اسم کی خوبی تمام اسموں سے بڑھا کر بیان کی جائے تو اسے تفضیل کل کہا جاتا ہے. فرض کریں میں کہتی ہوں علی لائق ہے، تو علی کیا ہے؟ اس کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو رہا، تو وہ کیا ہوگا؟ تفصیل نفسی ہوگا. میں کہتی ہوں علی احمد سے لائق ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تفصیل بعض کہیں گے، کیونکہ اس کا علی کو احمد کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے. اور تفصیل کل کے لیے کیا ہوگا؟ میں کہوں گی کہ علی کلاس کے تمام لڑکوں سے لائق ہے، تو وہ سب کے ساتھ جب مقابلہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ تفصیل کل. کل نام سے بھی ظاہر ہے کہ یہ سب کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، اور نفسی سے بھی، نفس مطلب اپنی ذاتی صفت، تو اس سے بھی تقریباً پتہ چل جاتا ہے. ذہن میں چند ایک چیزیں ذہن میں کچھ نشانی رکھا کریں، جیسے کل کے ساتھ سب کا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے جس طرح یہ دریا سب سے زیادہ گہرا ہے، یعنی اس کا سب کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. تمہاری صحت سب سے زیادہ اچھی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ تفضیل یہ کل ہے. اسی طرح کئی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ مقابلہ، جس طرح کہا جاتا ہے کیٹو بلند ترین پہاڑ ہے، بلند ترین، یہ لفظ بھی لکھے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کیٹو سب سے زیادہ بلند یعنی کہ اونچا پہاڑ ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ تفصیل کل. اسی طرح میں کہتی ہوں کہ لومڑی ایک چالاک جانور ہے، تو لومڑی کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا رہا، تو وہ کیا ہوگا؟
तफसील नफसी। अब मैं कहती हूँ कि लोमड़ी शेर से मकार है, अब लोमड़ी का शेर के साथ मुकाबला हो रहा है तो वो क्या होगा, तफसील बाज। मैं कहती हूँ लोमड़ी जंगल के तमाम जानवरों से चालाक है, तो वो सबके साथ जब मुकाबला हो जाएगा तो वो तफसील कुल होगा। अब इसके एक थोड़ा सा ये बना हुआ है, अच्छा, तफसील नफसी, तफसील बाज, तफसील कुल। अजीज, अजीज यानी अजीज तार, जो बहुत अजीज, जिन लफ्जों के साथ बहुत लगा होता है वो भी क्या होते हैं, तफसील बाज होते हैं। जिनके साथ सबसे ज्यादा लगा होता है तो वो जो बदतरीन या बदतर या इस तरह के लफ्ज लगे होते हैं वो भी क्या होते हैं, तफसील कुल होते हैं। आप तफसील नफसी में अजीज, अजीज का क्या होगा, अजीज तार, जो बहुत अजीज, सबसे ज्यादा अजीज या अजीज तरीन, तफसील कुल के लिए। मीठा, अब तफसील बाज के साथ बहुत मीठा लिखा हुआ है तो ये तफसील बहुत का लफ्ज क्या होगा, जिसके साथ लफ्ज के साथ बहुत होगा तो वो क्या होगा, तफसील बाज होगा। अब सबसे मीठा, बहुत मीठा, सबसे मीठा, सबका लफ्ज इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब है कुल। हसीन, खाली हसीन होगा तफसील नफसी। बहुत हसीन, बहुत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो वो क्या होगा, तफसील बाज। तफसील कुल के लिए सबसे ज्यादा हसीन। और इसी तरह है नजदीक, नजदीक, बहुत नजदीक, बहुत का लफ्ज अब नजदीक है, तफसील नफसी। तफसील बास क्या है, बहुत नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक, तो तफसील कुल होगा। कड़वा, कड़वा का क्या होगा, बहुत कड़वा। अब बहुत का लफ्ज लग गया है तो ये तफसील बास। खाली कड़वा क्या है, तफसील नफसी। और सबसे कड़वा क्या होगा, तफसील कुल। नेक, अब नेक के साथ कोई लफ्ज नहीं है, यानी किसी के साथ मुकाबला नहीं हो रहा तो तफसील नफसी। अब बहुत नेक, बहुत का लफ्ज लग गया है तो तफसील बास। अब सबसे नेक, सबसे नेक का मतलब है कि तफसील कुल। इसी तरह है शरीर, शरीर का लफ्ज अब खाली शरीर है तो वो तफसील नफसी, बहुत का लफ्ज है तफसील बास, और सबसे शरीर का मतलब है तफसील कुल। इसी तरह है गर्म, अब गर्म का लफ्ज जो है वो है गर्म क्या है, तफसील नफसी। बहुत गर्म, तफसील बास। सबसे गर्म, तफसील कुल। अब तकरीबन आपको समझ आ चुकी होगी कि जिसमें तफसील नफसी वो इसम होता है जिसमें किसी किस्म की ज़ाती सिफ्त बयान की जाती है और उसका किसी के साथ मुकाबला नहीं होता। और तफसील बाज वो होता है जिसमें एक का दूसरे के साथ मुकाबला किया जाता है। और तफसील कुल का मतलब होता है जिसमें एक किस्म का सबके साथ मुकाबला किया जाए, यानी कि आपको जिस तरह अजीज, बहुत अजीज या सबसे ज्यादा अजीज। और तरीन का लफ्ज, जिस तरह केटू बुलंद तरीन पहाड़ है तो तरीन का मतलब भी क्या होता है, कुल, तफसील कुल। तो जिसमें सबसे लगा हो तो वो तफसील कुल। आपने ये चीजें याद रखनी है। और जिसमें बहुत लगा हो, बहुत जिन लफ्जों के साथ होता है तो वो भी तफसील क्या होगा, तफसील बाज होगा।